हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मु आपन मयूरभंज चैनल आउट मोर मिनी ब्लॉग को स्वागत करछि। तो चलन संग माने आज गोटे नुआ फळ खाइबा। संग माने एई फळ को आम घरे ढेमुच फळ बोली कहंती। आ आपन घर एई फळ को कोन कहंती टिके कमेंट जणेबे। आमे साग सुबन आ मु तीन जण मिसी माछ दाना को गाधिया को जातलु किंतु हठात नजर पड़ी गला मन गारे गोटे ढेमुच गछ। तो आमे कहलु चलो ढेमुच गछ रे उठिया खाइबा। सागर हमर माकड़ भलिया गछ को चढ़ी जाए तो सेति में संग संग गछ चढ़ी जाए पाचला पाचला ढेमुच गुडी को तळे पकेला आ तळे सुबन क्रिकेट बॉल भलिया तो कैच छिणुता गोटे गोटे ढेमुच अधिक पाचि जाइथिबारु ताको हाथ रे पड़ला मात्र फाटी जाउला। सेति पय आमे गोटे प्लान भाबिलु मो पाखरे थिबा गामछाटी को पोप सुबन को देली सेमान से गामछा साहाଯ୍य ढेमुच गुडी को एमिति छिनले ढेमुच गुडी को आदुआ फाटिला नाही। देखु देखु बहुत गुडे ढेमुच बिछेई दिया गला। मु भाबिली चलंतु गोटे भांगी आपन देखै देबी ढेमुचर भितर पार्श्वटा केम देखा जाए। प्रथम ढेमुचटा को भांगला बेलको मो पाटिर नाळ गडी गला मु आ रहि पाइली नाही। सेति पय से ढेमुचटा को संग संग मो खाइ देली। तो चलନ୍ତୁ ढेमुचକୁ କେମିତି ଖାଇବେ କହି ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଢେମୁଚଟିକୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ଆପଣ କେବଳ ସେ ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାପି 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 ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଅଂଶ ସରିଯିବ ଆପଣ ସେ ଧଳା ମଞ୍ଜିଟିକୁ ପକେଇଦେବେ। ଧଳା ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଭୁଲରେ ଖାଇବେନି ନହେଲେ ତମ ପେଟରେ ଗଛ ହେଇଯିବ। ଗଛ ମୂଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଢେମୁଚ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନଦୀ କୂଳକୁ। ନଦୀ କୂଳ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ରୁହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଏଞ୍ଜୟ କଲୁ ଏବଂ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ସବୁ ଢେମୁଚକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଢେମୁଚ ଖାଇଦେଲୁ ଆମକୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଢେମୁଚ ଗଛ ଅଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଢେମୁଚକୁ ଆଉ କିସ କୁହାଯାଏ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।